नमस्कार मु डॉक्टर सतन कुमार बाग सहकारी प्रोफेसर ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय को संबलपुर को आपण मन को स्वागत। आज आलोचना विषय होची स्नातकोत्तर प्रथम पर्यायर चतुर्थ पेपर ओडिया कथा साहित्यर अनुशीलन साधारणतः परवर्ती ओडिया कथा साहित्य अनुसार चतुर्थ उपन्यासिक सुरेन्द्र महांती। आम ये देखा जे उपन्यास सुरेन्द्र महांती साधारणतः परवर्ती समय मुख्य लेखक भाव परिचित और कथा साहित्य धरी नथिले। जन्म हुए 1922 मसीहा जून मास 28 तारीख कटक निटा पुरस्तमपुर ग्राम उच्च शिक्षा होता रेवेन्सा महाविद्यालय एवं से ओडिया साहित्य क्षेत्र में बहुत प्रिय थे। आम देखा जड़े ओडिया साहित्य जगत जड़े अप्रतिनिधि कथाकार उपन्यासिक सुरक्षा संपादक एवं समालोचक से साहित्य परवर्ती कथा साहित्य को देखा गले से कहती आत्मजी लिखिं जे साहित्य सदा साहित्य तीर्थभूमि जे ढाड़ी लिखिला से किपरि आहरी लिखु से प्रेरणा देवे कहीं कातर नथिले। कारण साहित्य विषय लेखु लेखु अनेक उपन्यास लिखिगले प्राय उपन्यास गुड़ाक 1947 रु 1990 मसीहा मध्य प्रकाश पाई। आम जदि से उपन्यास जदि आम देखा कथा विषय वस्तु दृष्टि मुख्य 3 भाग विभक्त कर प्रथमटा है इतिहास किंवदंती और पौराणिक उपन्यास, द्वितीयटा है सामाजिक और मनस्तात्विक उपन्यास, तृतीयटा है राजनीतिक और जीवन चरित्रमूलक उपन्यास। ताकर प्रथम उपन्यास होची कॉलेज बॉय जहाँ 1947 मसीह रचित। आहरी अनेक उपन्यास आई बधुओ प्रिया 1948 मसीहा, सहस्र सज्जार नायिका 1952 मसीहा, अंध दिगंत 1964 मसीहा, शताब्दीर सूर्य 1968 मसीहा, नीलशैल 1968 मसीहा, हंसगीति 1970 मसीहा, कुलबुद्ध 1978 मसीहा, नीलाद्रिबिय 1980 मसीहा, अचलायतन 1981, कालांतर 1982, नेटी नेटी 1982, आजीवकर अट्टहास्य 1983, द्रोणक आत्मकथा 1985, कृष्णाविनी संध्या 1985 एवं शेष उपन्यास होची फटामाटी जहाँ 1988 मसीह रचित। इतिहास किंवदंती और पौराणिक मूलक उपन्यास से मुख्य 5टी उपन्यास को आम नहींबा। हूँ नीलशैल जहाँ 1968 मसीह प्रकाश पाई। आम देखा से जो आम जगन्नाथ कौ भाया माने देखते जगन्नाथ को जो लुचेया रामचंद्र को भाया प्रयास करते। कारण से समय मुसलमान मैंने आक्रमण करते ओडिशा को से ओडिशा आक्रमण भितर जगन्नाथ को बहुत थोड़ा आक्रमण किंतु आमर जो भईवंशर राजा द्वितीय रामचंद्र देव से जगन्नाथ को बचाई बहुत प्रयास करते। प्रथम नहीं चिलिका गभीर भितर लुचेवाई जो टापुर रखी सेठू पलि आसी निजक धर्म परिवर्तन करी निजक माने मुसलमान धर्म दीक्षित करके रेजिया को बाहाई एवं सेठी किंतु टकी खांगर संदेहर चक्षुरे पड़ते और टकी खान से बंधुटा होता मात्र किंतु सेठी केमिति बंची जाते कि परवर्ती समय जो टकी खान आउ थे जगन्नाथ आक्रमण को करने को चेष्टा करते से समय पुणी से अन्य स्थान को परिवर्तन करते। परवर्ती समय जो आम सोनपुर पाटालीपुर जगह कहूँ आम से परिवर्तन करते। परवर्ती समय आम देखा जी कोरापुट जो उच्च पहाड़ से पाताली होते। आम जो देखा ये द्वितीय रामचंद्र देव जगन्नाथ संस्कृति को कौ भाया बचाइबा चेष्टा करते, जगन्नाथ को कौ भाया बचाइबा प्रयास करते बारंबार तार इतिहास आम ये देखा पाऊँ। जब आम तार परवर्ती अध्यायटा देखा नीलाद्रिबिय जहाँ 1980 मसीह परिचित। जिते से रामचंद्र देव रिजिया को बाहाई रिजिया को बाहाई पुनर्बार जा जगन्नाथ मंदिर स्थापन करते जगन्नाथ को किंतु से समय लोकों मध्य अनेक संदेह आसीला और से जो धर्म परिवर्तन करते बोली रामचंद्र को अनेक घृणा करते एवं भी से प्रवेश करने को देते किंतु रिजिया को प्रवेश करने को देले नहीं कारण से अन्य धर्म लोक जगन्नाथ मंदिर को प्रवेश करने मना। यह अनेक घटना घटुची सहित जगन्नाथ संस्कृति कथा जगन्नाथ महात्म्य कथा जगन्नाथ अनेक अवतार कथा से आलोचना रही। आम आसवा परवर्ती उपन्यास आजीविकर अट्टहास्य जहाँ 1983 मसीह रचित। ए बौद्ध धर्मर अनेक कथा रही जो बौद्ध धर्म हीनजान एवं
ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ହିଜ ନୟ ଜନ ବଜ୍ରଜନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା ସେ ଲଢ଼େଇ ମତେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇକି ଅନେକ କଥା ଉଠିଛି ତାକୁ ଏଠି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କଥା ରହୁଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଯେ ଧର୍ମାଶୋକ କଥା ରହୁଛି, ଧର୍ମାଶୋକ କୋଉବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେଇ ଅନେକ ଇତିହାସ କଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ରହୁଛି। ତା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନେକ ନୀତି ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା, ଯାହା 1985 ମସିହାରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରହୁଛି କୌରବ ସମାଜ ପ୍ରତି, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କୌରବ ସମାଜର ସମକକ୍ଷରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନା, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଥାଇପାରେ, ତାପରେ ବି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏ କୌରବଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମକଥା ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତଥାପି ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ରାଜବଂଶର ପଣ୍ଡିତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ରାଜବଂଶଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ତାଙ୍କର ନିଜ ଆତ୍ମକଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କୃଷ୍ଣାମଣିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯାହା 1985 ମସିହାରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ରାଜୁଦାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ସେଇ ସମୟ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଇତିହାସ ରହିଛି, କଳିଙ୍ଗ କଥା ହଉ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା ହଉ, ପୁରୀ ରାଜା କଥା ହଉ, କଳିଙ୍ଗ ଯେମିତି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ବି ଆସୁଛି, ଏଇ କଥା ଏଇ କୃଷ୍ଣାମଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରହୁଛି। ତା ସହିତ କୃଷ୍ଣାମଣି ସନ୍ଧ୍ୟା କୋଉ ଭଳିଆ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଏଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କୋଉ ଭଳିଆ ରହିଛି ସେଇଗୁଡାକ এই ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଯେହେତୁ ଏଠି ସମୟର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ହେଇଛି ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡାକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ କହୁ। ଆଉ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ରହିଛି ବା ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ କହୁଛୁ। ଆମେ କଲେଜ ବହି ଦେଖିବା, କଲେଜ ବହି ହେଉଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କଥା, ଯୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟେ ନାୟିକା ତିନି ଜଣ ନାୟକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ନାୟିକା ପାଇଁ କୋଉ ଭଳିଆ ତିନି ଜଣ ନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିବା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଉପନ୍ୟାସକୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯେ 14ଟା ପତ୍ର ସମାହାର ରହୁଛି। ସେଥିରେ ସେଇ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଇଛି, ଦୁଇ ବାନ୍ଧବୀ ମଞ୍ଜରୀ ଓ କରବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଦିଆନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଆମର ହେଲା ବଧୂ ମାନେ ବଧୂ ଲୀଳା ଯାହା କହିବା, ବଧୂ ଲୀଳା ନା ବଧୂ ପ୍ରିୟା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ମାନେ ବଧୂ ଲୀଳା ବଧୂ ପ୍ରିୟା ଲୀଳା, କାରଣ ଏଠି ନା ବଧୂ ହେଇପାରିଛି ନା ପ୍ରିୟା ହେଇପାରିଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପଙ୍କଜର କଥା, କାରଣ ପଙ୍କଜକୁ ମାନେ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଙ୍କଜ କଥା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାମନାରାୟଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ପଙ୍କଜ ସେ ରୋଜଗାରରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ନାୟକ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଉଛି ଲୀଳା ସହିତ, ପୁଣି ସେଟା ଭଲ ପାଇବା ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସହସ୍ରଶଯ୍ୟା ନାୟିକାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନାୟିକାର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବ, ତା ପାଖରେ କେହି ମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ଯେହେତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ମାନେ ଜୀବନ ବିତେଇବ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଆମେ ଦେଖିବା ହଂସଗୀତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏଥିରେ ମନର ଅନେକ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଅଚଳାୟତନ, 1981 ମସିହାରେ ଯାହା ରଚିତ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ କହିବା ଆମେ ତାକୁ ନେଗେଟିଭ ରିଏକ୍ଟ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ସେଗୁଡାକ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କିଛି ଯୁବବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମାନେ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ବାହାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଆଣେ ଏଟେନେ ଯାଇକି ଆଜେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ମଦ ନିଶାସକ୍ତ ହେବା, ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବି କୁକାରନାମାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି। এইবলি ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମାଜ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି এই 5ଟା ଉପନ୍ୟାସ ଆମର ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ରାଜନୀତି ଓ ଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ।
एथे मुख्यतः अंधारीकंठ सतारी सूर्य कुलबोध कालांत फटामटी अंधारीकंठ हूँ राजनीति चित्र को लेकिन रचित एथे जो साइटा परवर्ती समय कौ भाया समय देखा जाता केमती लोक चाहूले स्वाधीन होगापर को शांति जीवन बचे बहुत किसी सुविधा सुयोग पाइबा कि परवर्ती मत से गुड़ाक पाइपार ना कौ भाया जो गांधी आदर्श भी ये चुरमार हो से कथा ये देखा निधि दास भाया लोक से गांधी आदर्श जो चालित होता परवर्ती समय से भी छाड़ा बाध्य तार परवर्ती पार्ट हूँ कालांतर 1982 मसीहा जहाँ रचित से परवर्ती समय कौ भाया परिस्थिति निधि दास कौ भाया जीवन कटे से विषय रही जो निधि दास स्वाधीनता संग्रामी था परवर्ती समय माने कौ भाया परिस्थिति पड़ी सा कहुई तार आम देखा सतारी सूर्य और कुलबोध ए दुईटा हूँ मधुसूदन दास जीवनीमूलक उपन्यास ए मधुसूदन दास जीवन को देखते से जो रहा ओडिशा को कौ भाया एकत्र करने चेष्टा चली ओडिशा विषय विभिन्न प्रकार जो प्रयास रही ओडिशा को एकत्र कर सब किसी रही जो ओडिया प्रति जो आत्मवेदना ओडिया को एकत्र कर आशा संस्कृति ये सब को देखा सहित से समय स्वाधीनता संग्राम कथा कहुई तार आम शेष उपन्यास देखा फटामाटी जहाँ 1988 रचित एथिरे सामाजिक राजनैतिक उपन्यास बोली कहवा ए देखा स्वाधीनता परवर्ती समय गाँव अवस्था कौ भाया अच्छी राजनेता मैंने जमी राजनीति मान जो कुजी नेता मान नहीं कौ भाया राजनीति करते गाँ मानक कौ भाया लोकों मध्य फाट सृष्टि करती कारण ये जो अछुआ भेदभावटा एवं भी जाइनी बोली कह मंत्री मैंने केवल भोट पर आसती कि परवर्ती समय गाँव परिवर्तन पर किसी चेष्टा करती ना यही बोले अनेक सामाजिक चित्र सहित राजनीति चित्र देखा सुरेन्द्र महांती उपन्यास विभिन्न उपन्यास आलोचना गुड़िक परवर्ती समय आम देखा उपन्यास मध्य कौ भाया रही भी माने भीतर आम कला संस्कृति को आम देखी पार तार जो कला शैली युवा देखी पार यहाँ केवल विषय वस्तु दृष्टि तार आलोचना।